I just was praying. I just felt in my heart to share with you spiritual enlightenment. Jadi hari ini saya akan berbagi tentang pencerahan spiritual. All right, spiritual enlightenment. I want to share with you what the Word of God say to us. Give me 1 second while I begin to open up this place, this platform here. Jadi kita akan bahas Yes. tentang pencerahan spiritual. Boleh tunggu sebentar selagi aku membuka slide-nya. All right. Do you have the slide? Sorry. Yes, No? I can hear you clearly. You know, but do you see the slide? Oh, not yet. Not yet, eh? Okay. Mhm. Okay. Can you see the slide? Yes. All right. Your Bible, would you let us turn to Psalms chapter 13, verse 3. Mari kita sama-sama buka di Mazmur 13 ayat 3 All right. And Psalms chapter 19, verse 8. dan Mazmur 19 ayat 8. The title of our message called Spiritual Enlightenment. Judul dari firman hari ini adalah pencerahan spiritual. In Psalms 13, verse 3, he says, "Consider and hear me, O Lord my God, enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death." Mazmur 13 ayat 3 berkata, "Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Bukalah mataku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati." In Psalms 19, verse 8, the statutes of the Lord are right and rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Mazmur 19 ayat 8, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. And here is a cry of David. David began to pray, "Lord, open my eyes that I may see." Dan ini adalah tangisannya Daud. Daud mulai berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, bukalah mataku supaya aku bisa melihat." And at this age and time, information is flooding in the internet. Di masa sekarang ini, informasi gampang banget kita temukan di internet. Compared to 25 to 30 years ago. Dibandingkan dengan 25 sampai 30 tahun yang lalu. With a click of your finger, you can get a vast access of knowledge. Hanya dengan satu cetikan jari kita udah bisa dapat akses ke begitu luasnya informasi. Yes, thank you. Every information needed to be verified. Dan setiap informasi itu sebenarnya perlu untuk diverifikasi. In Daniel chapter 12, verse 4. Dalam Daniel 12 pasal ayat yang keempat. But he says here, Daniel shut up the word and sealed the book until the end of time, and many shall run through and through, and knowledge shall increase. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Amen. So I pray today that we become like the sons of Ezekiel that understand the time that we are living in. Dan saya berdoa malam hari ini kalau kita semua juga boleh mengerti. Pastor? Understand the times, the sons of Ezekiel, they understood the times that they are living in. They have the spiritual understanding. Oh, kita juga boleh mengerti, kita punya pengertian spiritual di masa di mana sekarang kita ada. All right, in Luke chapter 12, verse 54 to 56. Dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 54 sampai 56. All right, Jesus began to say, you say, whenever you see the cloud rising from the west, immediately you say a shower is coming. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. And whenever you see the south wind blow, you begin to say, oh, there will be a hot weather. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. And in verse 56, Jesus said, hypocrites, you can discern the face of the sky and of the earth. How is it that you cannot discern this time? Ayat 56, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? So Jesus rebuked them having the ability and skill to predict the weather. Jadi Yesus itu menegur mereka karena mereka punya kemampuan untuk bisa memprediksi cuaca. But when it comes to spiritual matter, that was a different story. Tapi waktu datang ke urusan spiritual, beda cerita. Even though they have a human knowledge, but yet we need spiritual understanding. Walaupun mungkin kita punya pengetahuan secara manusia, tapi sebenarnya kita juga butuh pengertian secara spiritual.
This tells me that even though we come from a Christian family, it doesn't mean that we have spiritual insight to the things of God. Jadi ini memberitahu saya bahwa walaupun kita datang dari keluarga Kristen, nggak berarti kalau kita ngerti secara spiritual itu gimana. Amen. In Luke chapter 24, verse 44, then he said to them, these are the words I speak unto you while I still with you, and all things will be fulfilled when which are written by the law of Moses, prophets, and the Psalms, and he opened their understanding that they might comprehend the scripture. Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab-kitab dan kitab Mazmur. Alright, Jesus opened their understanding to comprehend the scripture. Jadi Yesus membuka pengertian mereka untuk boleh mengerti kitab-kitab. If you read Luke chapter 24, you will find that there is an open tomb in verse 12. Kalau kita baca di Lukas pasal 24, kita akan lihat kalau ada the open tomb. Kuburan yang terbuka di Lukas pasal di ayat 12. There's an open home in verse 29. Kemudian ada rumah yang terbuka di ayat yang ke-29. There's an open eyes in verse 31. Kemudian ada mata yang terbuka di ayat 31. There's an open scripture in verse 32. Ada firman kitab yang diterangkan di ayat 32. There's an open lips in verse 35. Ada bibir yang terbuka, mulut yang terbuka di ayat 35. There's an open understanding in verse 45. Ada pengertian yang terbuka di ayat 45. And there's an open heaven in verse 51. Dan ada surga yang terbuka di ayat yang ke-51. David began to pray in Psalms 119 verse 18. Daud mulai berdoa dalam Mazmur 119 ayat 18. He said, "Open my eyes that I may see the wondrous things from your law." Dia bilang, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu." This is my prayer, my scripture. When every time I come and read this scripture, I pray, God, open my eyes that I will see. Inilah doa saya setiap kali saya membaca firman. Singkapkanlah mataku Tuhan supaya aku boleh melihat. I pray that you do the same manner. Lord, open my understanding, that I comprehend the scripture, oh God. Dan saya berdoa agar Anda juga melakukan hal yang sama. Berdoa untuk supaya Tuhan membuka pengertian kita, membuka pengertian pikiran kita, dan kita boleh mengerti firman Tuhan. Amen. Our spiritual side is vital to our spiritual growth. Sorry, Pastor? Our spiritual side is vital to our spiritual growth. It's important to our spiritual growth. Sisi rohani, pandangan rohani kita itu penting, vital banget terhadap pertumbuhan rohani kita. Amen, sister. We cannot allow the enemy to take away our spiritual side. Kita nggak bisa mengizinkan musuh untuk mengambil pandangan rohani kita. And when the enemy of the world take away our spiritual side, we will be spiritually blind. Karena ketika musuh dunia ini mengambil penglihatan rohani kita, kita akan buta secara rohani. We look at 1 Samuel chapter 2, no need to turn, Eli the high priest. Kalau kita lihat di 1 Samuel pasal 2 ada kisahnya Nabi Eli. Yeah, he was old and his eyes were dim. Dia sudah tua dan matanya sudah rabun. He failed to correct and saw the error of his children. Dia gagal untuk membenarkan dan melihat kesalahan anak-anaknya. That showed that also he failed to guide Israel spiritually. Ini juga menunjukkan kalau dia gagal membimbing Israel secara spiritual. We see the life of Samson. Kita lihat kehidupannya Samson. When he was captured by the enemy. Ketika Samson ditangkap sama musuh-musuh. What did they do first? Apa yang pertama musuh-musuhnya lakukan kepada Samson? They dig out his eyes. Dia congkel matanya Samson. But when he repented, God restored his anointing, but not his spiritual eyes. Tapi ketika Samson bertobat, ketika Samson bertobat, diberikan pengurapannya. Second Zedekiah, 2 Kings chapter 25, verse 6 to verse 7. Kalau kita lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-26 tentang Zedekiah. All right, 6 to 7. So they took the king and brought him to the king of Babylon at Rimlah.
and they pronounced judgment on him, and they killed the son of Zedekiah before his eyes, and pulled out his eyes of Zedekiah, bound him with bronze fetter, and took him to Babylon. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla dan menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekiah di depan matanya, kemudian dibutakannya lah mata Zedekiah, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Amen. Right now, number one, we look at it as enlightenment, comprehend biblical truth. Jadi yang pertama kita lihat kalau pencerahan adalah memahami firman Tuhan. Alright. Now, actually, this slide is supposed to come first, then the first one. But anyway, let me share with you this story. I was preaching in a church camp in Romania. Jadi sebenarnya harusnya slide ini datang sebelum slide yang tadi, tapi anyway, jadi di slide ini saya sedang berkhotbah di sebuah camp gereja di Romania. Okay, where you see the picture here, I'm actually sitting right here looking at this brother. Jadi ketika kamu lihat gambarnya di sini, sebenarnya saya duduk di samping sini sedang melihat pria ini. Alright, as I was looking at him, the Lord spoke to me and said, I just prayed with him. I just speak a word and I just prayed for him. I mean, just give a short prophetic word. That's it. Dan ketika saya melihat, Tuhan berbicara kepada saya dan saya berdoa untuknya memberikan pesan nubuatan yang singkat. The pastor is sitting on his left. That means on the left side of this boy, and I'm sitting directly. And then I told the pastor, you come here. You go from your left side. I come straight, and let's pray for him. Kemudian itu ada pendetanya ada di sebelah kirinya dia dan saya ada di hadapan dia. Kemudian saya berkata kepada pendetanya untuk datang ke sini, mari kita sama-sama mendoakan anak ini. The moment we come in, when we pray, just for a few seconds only. Ketika kami mulai berdoa, baru beberapa detik, the Holy Spirit speak to my heart and say, get out of the way. Roh Kudus berbicara sama saya dalam hati saya dan berkata kalau get out of the way. Menyingkirlah. Okay, Holy Spirit never say please tolong, never say get out of the way. Roh Kudus tidak ngomong tolong tapi ngomong nyingkir. So I told the pastor, the Holy Spirit said get out the way, and he went to his place. You all can laugh, but that time was very serious. So jadi, it's okay to laugh, but that moment it was very serious. Jadi saya katakan ke pendetanya untuk menyingkir dan kita semua mungkin ketawa hari ini, tapi di masa itu sangat serius momennya. Alright, so he went to sit his place and I went to sit to my place directly in front of him. Jadi pendetanya duduk di sampingnya lagi dan saya duduk lagi di hadapan anak itu. The moment I sat, God opened my eyes and I saw him in his mother's womb. Ketika saya berdoa, Tuhan membuka mata rohani saya dan saya melihat dia ketika dia masih dalam kandungan ibunya. The pastor wife is sitting beside me as my interpreter. I turned to her and say, I see him in my mother's womb, and I see that he nearly was aborted or rejected or his birth will never come to pass. Dan ada istri pendetanya itu duduk di samping saya dan saya ngomong sama istrinya itu, saya bilang kalau saya melihat dia dalam rahim ibunya dan anak ini tuh pernah hampir diaborsi. Then the moment I say that, pastor cried. Dan ketika saya berkata itu, ibu pendeta ini menangis. After I wait for her to cry, she said, go ahead and speak forth. Dan setelah saya menunggu ibu pendeta ini selesai nangis, ibu pendeta ini bilang sama saya, silakan bicara. So when I began to speak forth this thing, the whole congregation cried. Dan ketika saya mulai berbicara, semua orang yang ada di ruangan itu mulai menangis. I also don't know why they menangis, but anyway, the presence of God is there. Saya juga nggak ngerti kenapa semuanya jadi nangis, tapi hadirat Tuhan sangat nyata waktu itu. Now, when you're looking at this slide, I want you to look at this 45 degrees, 45 angle, 45. Ketika kita melihat slide ini, kita melihat dari sudut pandang 45 derajat. Okay, right there, 45 degree, the Lord opened my eyes and I see Jesus Christ. Let me finish my story. Don't throw your Bible at me. If you got handphone, you throw, I'll take. I see Jesus Christ walking from eternity and stepping into this earthly realm. Dan saya melihat Yesus menangis berjalan dari kekekalan dan melangkah ke alam dunia. All right, and he was wearing a priestly robe and he stretched up his hands towards the boy.
Dan Yesus itu menggunakan jubah pendeta gitu, dan dia sedang kayak taruh tangannya kepada anak laki-laki ini. Then the Holy Spirit said to me, tell him, I'll be your father. Dan Roh Kudus berbicara kepada saya, katakanlah kepada anak laki-laki ini kalau aku akan menjadi ayahnya. The moment I said that, everybody cried. And I asked them, a few leaders, I said, please come and pray for him. Dan ketika saya mengatakan itu, semua orang nangis, dan saya berkata untuk beberapa pemimpin untuk datang mendoakan anak ini juga. This is in the morning service. Ini adalah ini terjadi di kebaktian yang jam pagi. And then evening service, before dinner, the pastor said, do you know, we know what you say. Dan sebelum makan malam, pendetanya ngomong kepada saya, tahukah kamu kalau They know what I say, but I have no idea what I say. tahukah kamu kalau mereka itu sebenarnya tahu apa yang kamu katakan, tapi kamu walaupun kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu katakan. But then he told me, he says, when you say that Jesus be the Father, we understand, we understood. Karena ketika Bapak mengatakan kalau Yesus yang akan menjadi Bapa, itu kayak kita semua mengerti. He said, let me tell you, when he was in the mother's womb, the mother wanted to abort him. Izinkan saya menceritakan ini, katanya pendetanya. Dia bilang ketika anak ini masih dalam kandungan ibunya mau mengaborsi dia. Because the mother was living a loose life? Karena ibunya hidup secara... No, the mother was a prostitute, live a loose life. Karena ibunya itu adalah seorang pelacur. So when he was born, he has liquid in his brain shaking, liquid in the brain. Jadi ketika anak ini lahir ada cairan di otaknya. So 2 years they began to pray. Jadi selama 2 tahun mereka mulai berdoa. And God began to heal him. Dan Tuhan mulai menyembuhkan anak ini. You cannot see from behind this boy, but behind there is a sister who adopted this boy when he was a baby until now. It's like her son. Dan kita nggak bisa lihat jelas, tapi di belakang anak laki-laki ini ada seorang suster yang mengadopsi anak ini dari dia masih bayi sampai dan ngurus dia sampai hari ini. So we give glory to God. I believe the Lord is able to open your eyes and give you understanding. Dan puji kepada Tuhan, saya percaya kalau Tuhan mampu untuk membuka mata setiap kita dan memberikan kita pengertian. Alright, in Luke chapter 19, verse 41 to 44, Jesus wept because of their ignorance. Dan kalau kita lihat di Lukas 19 ayat 41 sampai 44, kita lihat gimana Yesus nangis karena go ahead, sorry. Yesus menangis karena ketidakpedulian mereka. Alright, in Luke chapter 19, you can read in verse 44, and he says here, and level you and your children with you to the ground, and you will not leave you one stone unturned, because you did not know the time of your visitation. Di sini dilihat bahwa betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. So I pray that you will know your visitation of the Holy Spirit that comes upon your church. Dan saya berdoa bahwa kita semua boleh melihat ketika ada kunjungan dari Roh Kudus dalam gereja kita ini. In the context of this chapter, if the people would only know the golden opportunity they had, but they missed it. Kalau aja mereka di zaman itu bisa ngelihat kesempatan emas itu ya ketika lawatan Tuhan datang, tapi mereka kehilangan itu. I pray today that each time as you gather, your heart will be open for the Holy Spirit to flow in the church. Dan saya berdoa kalau ketika setiap kali kita semua berkumpul, hati kita semua boleh terbuka untuk Roh Kudus boleh datang menjamah kita semua. In Luke chapter 24, verse 30 to 31, the Emmaus disciples did not miss their opportunity. Kita lihat di Lukas pasal 24, 30 sampai 31, pengikut Tuhan yang di Emmaus itu nggak kehilangan kesempatannya. If you look in this verse, he said, now it came to pass, they sat at the table, he took the bread, blessed and break it, and gave it to them. Their eyes were open, and they knew him, and he vanished from their sight. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Look at the story. They opened the home to Jesus, and Jesus opened their eyes.
Lihat cerita ini, ketika mereka membuka rumah mereka kepada Yesus, Yesus membuka mata mereka. And that's why they say, did not our hearts burn within us? Makanya mereka berkata, orang-orang Emmaus ini berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? I pray today that the Holy Spirit would stir within your heart for the zeal in your life, for your spiritual enlightenment, eyes be open to Him. Dan saya berdoa malam hari ini kalau Roh Kudus juga boleh mengkobarkan lagi semangat dalam hati setiap kita. Kita boleh dibukakan secara, dicerahkan secara spiritual, ada mata yang terbuka secara spiritual. Or you may say, oh Pastor, but I'm not like you, seeing the angels saying this. But I pray that you say, Lord, when I read your word, open my eyes to your understanding. Mungkin kita bilang kayak, aduh Pastor James, saya nggak seperti pastor gitu ya, bisa ngelihat malaikat segala macam. Tapi saya berdoa malam hari ini kalau ketika kita baca firman, kita boleh mengerti apa yang kita baca. Amen. Many times we want to see malaikat when we see this, but we got to remember, hold on Carissa, we got to remember when God does open something, He expect more from you. Seringkali kita mau ngelihat malaikat dan segala macamnya, tapi kita perlu ingat kalau ketika Tuhan membukakan mata kita untuk melihat lebih, Tuhan juga berekspektasi lebih dari kita. All right, God doesn't open up heaven, open up angels, open up this just to entertain you. Doesn't say that you're more spiritual than others. Tuhan itu nggak buka-buka surga, buka-buka penglihatan kita untuk melihat malaikat, cuman untuk kayak entertainment, kesenangan kita sendiri doang gitu. You see across the Bible, when God began to do anything to the prophet, there was a demand in their life. Karena kalau kita lihat di seluruh Alkitab, ketika Tuhan mulai membuka mata-mata para nabi, Tuhan itu juga menuntut sesuatu sama mereka. That's right, in Ephesians chapter 1, verse 17 to verse 19. Kita bisa lihat di Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Let's open our Bible to this. This is always my scripture verse. Even though it's in my reading or not my reading, I will pray that God will do that in my life. Ini selalu ayat yang saya pegang. Saya berdoa kalau Tuhan selalu akan melakukan hal ini dalam kehidupan saya. He says here, the God of the Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Dikatakan di sini, aku minta kepada Allah kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. The eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what is the riches of the glory of the inheritance in the saints. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. What is the exceeding greatness of His power to us who believe according to the working of His mighty power. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. I pray that today you have this desire of your heart that, Lord, open my eyes that I want to know more about you. Saya berdoa malam hari ini kalau setiap kita boleh punya keinginan untuk meminta Tuhan buka mata saya. All right, let me give you this quotation by Charles Spurgeon. Ini adalah kata-kata dari Charles Spurgeon. Respond, it has been said by someone, the proper study of mankind is man. Telah dikatakan oleh seseorang bahwa studi yang tepat tentang umat manusia adalah manusia. I will not oppose the idea, but I believe it's equally true that the proper study of God's elect is God. Saya tidak akan menentang gagasan itu, tapi saya percaya juga benar bahwa studi yang tepat tentang umat pilihan Allah adalah Tuhan. The proper study of Christian is the Godhead. Studi yang tepat dari seorang Kristen adalah ketuhanan. The highest science, the loftiest speculation, the mightiest philosophy which we can ever engage the attention of a child of God is the name, the nature, the person, the work, the doing, the existence of the great God whom he calls his Father. Ilmu tertinggi, spekulasi tertinggi, filosofi terkuat yang pernah dapat menarik perhatian anak Tuhan adalah nama, sifat, pribadi, pekerjaan, perbuatan, dan keberadaan Tuhan yang agung yang dipanggil Allah, Ayah. Amen. Amen. So in all your spiritual endeavor, you say, God, Jesus, I want to know you more.
Jadi dalam setiap usaha kita mencari Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih. Never underestimate what God is able to do in your life. Jangan pernah meremehkan apa yang Tuhan mampu lakukan dalam kehidupan kita. Number 2, enlightenment is enablement to see our spiritual condition. Dan poin kedua, pencerahan itu bicara tentang kemampuan kita untuk boleh melihat kondisi spiritual kita. All right, we look at the life of Moses. He was trained in the affairs of Egypt. Kita bisa lihat kehidupannya Musa ketika dia di Mesir. All right, we see that he was called the son of Pharaoh. Kita lihat kalau Musa itu disebut sebagai anaknya Firaun. And we also know enablement to see a spiritual condition. The Holy Spirit, I believe, will always lead our life. Let me finish this. In our emotion, in our mind, or in our spiritual condition to let us know what needs to be done. Dan ketika kita bisa mampu untuk melihat kondisi spiritual kita, saya percaya juga Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita, memberitahu kita dalam pikiran kita apa yang perlu untuk kita lakukan. Amen. If you look at the life of Moses in Hebrew chapter 11 verse 24, that means he enjoyed the wealth, the education, everything that is offered unto him. Dan kalau kita lihat kehidupan Musa di Ibrani 11 ayat yang ke-24, kita bisa lihat kalau sebenarnya Musa itu juga menikmati kekayaannya, edukasi yang bisa dia dapat, dan semua yang dia dapat dengan kehidupan di Mesir itu. So you can see that when he was in Exodus chapter 3, he encountered God in the burning bush. Dan kita bisa lihat kalau di Keluaran pasal 3, dia ketemu sama Tuhan di burning bush experience. Semak yang terbakar. All right. Exodus chapter 4, when verse 10, when Moses said to God, "Oh God, I'm not eloquent, I'm not this, I'm not able to speak." But remember, while he was in Egypt, he learned everything. So in Exodus, he said, "Oh, I'm not this, I'm not this, I'm not that." Kita lihat di Keluaran 4 ayat yang ke-10, Musa bilang ke Tuhan, ya Tuhan, aku nggak fasih bicara, aku nggak bisa macam-macam. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kehidupannya ketika dia di Mesir, dia belajar segalanya. There's a possible reason. 40 years ago, nobody talk except the sheep. So I guess he lost his English language. Hebrew. Ya, mungkin kan sih, logikanya mungkin selama 40 tahun dia cuma menggembalakan domba, cuma dengar domba ngomong, jadi dia kehilangan kemampuan untuk berbahasa Inggris. Oh. So whatever reason is, maybe that was his fault. He was a stutterer since day one. Bible never said that, but he felt himself that he was not able. Apapun lah alasannya Musa, tapi pokoknya Alkitab bilang kalau Musa itu nggak bisa. So that tells us that even in our inability, God always give us somebody to help us. Dan sebenarnya kita bisa lihat dari firman ini kalau bahkan dalam ketidakmampuan kita, Tuhan selalu mengirimkan seseorang untuk membantu kita. We look in the life of Gideon. Kita lihat kehidupannya Gideon. In Judges chapter 6 verse 12. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, you mighty man of valor." Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. All right, but in verse 15, he said unto him, "O my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, I'm the least in my father's house." Tapi di ayat yang ke-15, Gideon jawab, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Look at this, Gideon was pronounced by the angel who appeared unto him and said, "A mighty man of valor." Kalau kita lihat sebenarnya Tuhan itu bilang kalau Gideon itu pahlawan yang gagah berani. But Gideon never knew his own might. Tapi Gideon nggak pernah tahu kegagahannya. Alright, this is a paradox even in our life. Hal ini adalah paradoks bahkan dalam kehidupan kita. Because the Bible say when we are weak, then we are strong. Tapi firman Tuhan berkata ketika kita lemah, disitulah kita kuat. We may not think about ourselves, but God sees us differently. Mungkin kita nggak berpikir seperti itu terhadap diri kita, tapi Tuhan melihat kita dengan cara yang berbeda. Even though we have weaknesses, God overlook and use our life for His glory. Bahkan ketika kita punya kelemahan-kelemahan, Tuhan tuh seakan-akan mengabaikan dan Tuhan tetap bisa gunakan hidup kita untuk kemuliaannya.
That is the process. In the process, the Spirit of God polishes up. Dalam prosesnya, Roh Tuhan itu yang Polish. memoles kita. All right. This is one of the mystery of our Christian faith. Inilah salah satu misteri dari iman kita sebagai orang Kristen. In 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to verse 28. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ke-28. For you see your calling, brethren, not as many are wise according to the flesh, not many mighty, not many nobles are called. Ingat saja saudara-saudara, bagaimanapun keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. For God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan God has chosen the weak things of the world to shame the things that are mighty. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. God has chosen, and which are despised. God has chosen the things which are not, to bring to nothing the things that are. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Let's consider the life of Gideon. Pay attention to this. Gideon saw himself as nobody. Mari kita lihat kehidupannya Gideon. Gideon melihat dirinya dia sendiri sebagai bukan siapa-siapa. But God see him as somebody. Tapi Tuhan melihat dia sebagai seseorang. Gideon saw himself as useless. Gideon melihat dirinya dia sendiri sebagai orang yang nggak berguna. But God saw him as worthwhile. Tapi Tuhan melihat dia, dan Tuhan bisa lihat kalau Gideon ini ada nilainya. Gideon saw himself as weak. Gideon melihat diri dia sendiri sebagai lemah. But God saw God saw in him he was strong. Tapi Tuhan bisa ngelihat kalau di dalam Tuhan Gideon itu kuat. God used his weakness for his glory. Tuhan pakai kelemahan Gideon untuk kemuliaan Tuhan. Today I pray, sometimes we underestimate our life. We think that we are nobody. We compare with others. We don't compare, but we complement one another. Dan hari ini saya berdoa kalau kita yang masih suka meremehkan hidup kita masih suka membanding-bandingkan hidup kita bukan lagi membanding-bandingkan, tapi kita boleh memberikan afirmasi, memberikan pujian untuk orang lain. You see, how God perceive us is very important. Bagaimana cara Tuhan melihat kita itu sangat penting. Many times our eyes focus on man, at his greatness, his anointing, his big church, his big finance, his whatever it is. Seringkali mata kita itu fokusnya sama manusia, sama kebesarannya, sama urapannya, sama gerejanya yang besar, sama keuangannya yang mungkin banyak atau apapun itulah. But then we forget to see God, what God has for us to do. Tapi kemudian kita lupa untuk melihat Tuhan dan apa yang Tuhan mau kita untuk lakukan. If Moses was alive today, we will ask him to become a member in our church. Kalau Musa masih hidup hari ini, mungkin kita akan minta Musa untuk jadi jemaat di gereja kita. If Noah is alive today, we want him to become a church member, because 100 over years, only 8 people get saved. Kalau Nuh masih hidup, kita juga mau Nuh jadi jemaat gereja kita, karena cuman keluarga dia doang yang selamat. Because God had raised them in different era, but they were faithful in their call. Sorry, Pastor? Okay, God raised them in different era of time. Oh, karena Tuhan emang mengangkat mereka di waktu yang berbeda. Because most important, they were faithful in their call. Tapi mereka setia dalam panggilan mereka. Look at the life of Moses. When God want to use him, God give him a rod. Mari kita lihat kehidupannya Musa. Ketika Tuhan mau pakai Musa, Tuhan berikan dia tongkat. David has a sling and 5 stones. Dan Daud itu cuma punya pengumban dan 5 batu. All right. At the very moment of time, God used his sling and 5 stones to bring victory. Dan di masa itu, di waktu itu, Tuhan pakai ketapelnya Daud untuk bisa membawa kemenangan. That is why I say to you, enablement to see our spiritual condition.
Makanya tadi saya berkata kayak, mari kita sama-sama berdoa untuk kita boleh punya kemampuannya untuk melihat kondisi spiritual kita. Let us turn to Psalms 100, and not on the slide, Psalm 139. Turn with me. Mari kita buka di Mazmur 139. All right, Psalms 139. Yes, 139 in your Bible, verse 16. Ayat yang ke-16. Turn with me, and he says here, your eyes saw my substance being yet unformed. In your book they were written, the days fashioned me. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Amen. Another version in the English Bible, in NIV version, say, when I was in my mother's embryo, the God has written a book about myself, about yourself and myself. Di versi lain bahasa Inggris di NIV version dikatakan kalau bahkan ketika kita masih jadi embrio dalam kandungan ibu kita, Tuhan udah menulis buku untuk setiap kita. That is why when I was reading that, and I was thinking, wow, praise God. Remember, Jesus teach us the Lord's Prayer. Dan ketika saya membayangkan itu, saya cuma bisa bilang, wow, puji Tuhan banget. Ingat ya, kalau kita juga pernah diajarin doa Bapa kami. Jesus said, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy will be done on earth as it is in heaven. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. So di bumi di surga, then what is in surga? Surga is a book written about your life. Di bumi seperti di surga, apa yang ada di surga? Ya buku yang ditulis tentang kita. So that is why we pray, Lord, let your will be done on earth as it in heaven. You add this word to Matthew, Lord's Prayer. Praise the Lord. Amen. Makanya kita berdoa, Tuhan biarlah kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. I pray that the Holy Spirit will begin to give you clarity in your walk with God. Dan saya berdoa kalau Roh Kudus juga boleh memberikan kita semua kejelasan dalam perjalanan kita bersama Tuhan. All right, we look at here an enlightenment in His plan. Kita lihat di sini pencerahan ke dalam rencananya. All right, we look at here. All of us have been in church, but one day you begin to progress and move on to another level of spiritual life. Mungkin kita semua hadir kalau ke gereja, tapi akan ada masanya di mana kita juga bertumbuh dan naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam kehidupan spiritual kita. All right, like this scripture I've sorry to give to you was late. Your eyes have formed my unformed body in the day ordained for me, written in the book before one of them came. All right, in the unformed, in the embryo of our mother's womb. Dan ini ayat yang tadi, Mazmur 139 ayat yang ke-16, Tuhan sudah melihat kita selagi kita masih jadi embrio, selagi kita masih jadi bakal anak. Okay, now let me share with you how the plans of God can be averted in our life. Dan izinkan saya untuk sharing sama teman-teman, apakah rencana Tuhan itu bisa dihindari dalam kehidupan kita? All right, number one, it can be hindered when we are living in sin. Yang pertama, rencana Tuhan itu bisa jadi terhindar dari hidup kita ketika kita masih hidup di dalam dosa. So if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Psalm 66 verse 18. Kalau kita lihat di Mazmur 66 ayat yang ke-18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. So that is why we always come to the Lord and ask God to forgive us, whether we sin or never sin, things that we said or never said. Makanya kenapa kita selalu datang ke Tuhan dan minta Tuhan untuk mengampuni kita, waktu kita sadar kita buat dosa atau nggak buat dosa. Because every day we are bombarded by situation, our work, our job, the people, our mind, we are always bombarded with so many things. Karena setiap hari itu kita dibombardir berbagai macam situasi, ya pekerjaan kita, orang-orang di sekitar kita, dan berbagai macam hal. Number two, we lose our focus. Poin kedua adalah ketika kita kehilangan fokus. All right, in Revelation chapter 3 verse 18, in the church in Laodicea. Ada di Wahyu 3 ayat 18 tentang gereja di Laodicea. I will counsel you to buy gold refined with fire, that you may be rich, white garment that may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed. Anoint your eyes with eye salve, that you might see.
Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, agar engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. The Laodicean believers lost their spiritual sight, having an impression that they were spiritually healthy. Jemaat di gereja Laodikia waktu itu punya impresi, mereka percaya kalau mereka itu sehat secara rohani. So Jesus see the inner core of their spirituality. Tapi Yesus melihat inti dari kerohanian mereka. That is why we don't assume that we know. Makanya kita tidak mengasumsikan bahwa kita tahu. Few months ago, the Lord been speaking to me, Holy Spirit. Don't assume that my people know. So I began to speak to them. Beberapa bulan yang lalu Tuhan mulai bicara dengan saya. Jangan berasumsi kalau orang-orang itu udah tahu. Makanya saya mulai berbicara. Amen. So that is why you always come, Lord Jesus, I pray, open my eyes, just as the Lord speak to the Laodicean church. Makanya datanglah selalu kepada Tuhan dan berkata kayak, Tuhan bukalah mataku, seperti engkau membuka juga mata jemaat di gereja di Laodikia. Lost our zeal. Dan poin yang ketiga, ketika kita kehilangan semangat kita. Let's face it, when we start our Christian life, our journey, when the journey is we start with zeal in the very beginning of our Christian life. Kita jujur-jujuran aja ya, pas awal-awal kita terima Tuhan, awal-awal kita percaya Tuhan, itu kayak penuh semangat, membara, berapi-api. When the journey is beginning to be too rough, we begin to ask too many questions. Tapi ketika perjalanannya kok rasanya kayak berat banget ya, kita mulai bertanya kebanyakan bertanya. Yeah, we become like the people in the book of Malachi, bickering and complaining. Kita mulai jadi seperti orang-orang di kitab Malaki, kita mulai bertengkar, kita mulai komplain. But you see, the Lord never promised us that the road. The Lord never promised us when we accept Him, everything is fine. Tuhan itu nggak pernah janji loh kalau jalan itu selalu mulus. But the Lord promised us, I will be with you to the end of the world. Tapi janji Tuhan itu, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Amen. Now, the plans, hold on. The plans of God can be unfolded in our life, positive. Dan ini kebalikannya, rencana Tuhan itu bisa dibukakan dalam kehidupan kita. Do not ignore the small beginning. Jangan mengabaikan permulaan yang kecil. Job chapter 8 verse 7. Though your beginning was small, yet your later end would increase abundantly. Ayub 8 ayat yang ke-7. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. The same thing Zechariah chapter 4 verse 10. Despise not the days of small beginning. Kalau kita juga lihat di Zakaria 4 ayat yang ke-10, jangan memandang hina peristiwa-peristiwa yang kecil. Amen. That is why I feel in my heart, what you do, whether it's small, never despise it. Saya merasakan dalam hati saya, apapun yang sedang kamu lakukan, walaupun terlihatnya kecil, jangan pernah memandang itu hina. We talk about kecil, we all don't like semut. Kalau kita ngomong-ngomong kecil, kita semua nggak suka semut. Yeah, but the Bible say you want the wisdom, go and learn from the semut. Tapi firman Tuhan bilang, kamu mau hikmat, lihat semut. Right? He say you malas, go, you sluggard, go and learn from the semut. Firman Tuhan berkata, hai pemalas, belajarlah dari semut. So next time you sit on the table and the semut walk past, don't kill the first, you just look at that and open your Bible. Jadi ketika lain kali lagi duduk di meja, terus ada semut lewat gitu ya, jangan langsung dibunuh, tapi coba lihat dan buka Alkitab. That's why the Bible never say the semut is strong, muscular, very very strong. But the Bible say they are exceedingly wise. Makanya firman Tuhan nggak pernah berkata kalau semut itu kuat, semut itu berotot, nggak ada ya. Tapi firman Tuhan bilang kalau semut itu sangat bijaksana. Amen. So don't despise yourself. Jadi jangan pandang remeh, pandang hina diri kita sendiri. Number 2, we be faithful. Poin yang kedua, jadilah orang yang setia. Today hard to find faithful people in the house of God. Hari-hari ini susah banget nyari orang yang setia di rumah Tuhan. When there is a situation, people run away.
Ketika ada situasi tertentu yang nggak enak gitu ya, orang-orang langsung pada kabur. When everything's all right, they want to join with the party. Tapi ketika semuanya baik-baik aja, mereka semua langsung pengen ikut lagi untuk berpesta. But I pray that you be faithful to what God is given to you. Tapi saya berdoa kalau kita semua di sini boleh setia dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Because at the end of the day, Jesus said, "Thou well done and faithful servant." Karena pada akhirnya nanti Tuhan akan bilang, well done and faithful. Bagus sekali, hambaku yang baik dan setia. All right, unless the Lord says like this, well, the well is very long. That means, Kecuali kalau Tuhan ngomongnya gini ya, kayak ya terus ianya panjang gitu. Jadi kayak ada sesuatu nih yang gak enak di belakang. So we be faithful and do, and God will bless you. Jadi setialah dan Tuhan akan berkati kita. Walk with humility. Yang ketiga, berjalanlah dalam kerendahan hati. All right, we look at Ezra. I want you to turn with me to Ezra. You'll be surprised. Ezra chapter 9, verse 6 to verse 9. Mari kita sama-sama buka Ezra pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai 9. He says here, and I say, oh my God, I am too ashamed and humiliated to lift up my face to you. Oh my God, for our iniquity have risen higher than our head, and our guilt has grown up to the heavens. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat cela sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Since the days of our fathers to this day, we have been very guilty, and for our iniquity, we, our kings, our priests, have been delivered into the hands of the kings of the land, to the sword, to the captivity, to the plunder, and to the humiliation as it is today. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Amen. If you look at these verses here, you can feel the heart of Ezra. Kalau kita lihat ayat-ayat ini, kita bisa merasakan hatinya Ezra. You can see his feeling of humility, repentance, and confession. Kita bisa melihat perasaan kerendahan hatinya Ezra, terus keinginannya untuk bertobat. All right, but you look at the word verse 8, and now for a little while grace have shown from the Lord our God. So leave us a remnant to escape, and give us a pick in your holy place, that our God may enlighten our eyes and give us a measure of revival in our bondage. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan, Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya, dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. All right, you look at that word here, sorry for the late thing. He says here, he said, can you enlighten our eyes and give us a measure of revival in our bondage? Dikatakan, membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Okay, Ezra was reflecting on the remarkable goodness of God in bringing the remnant back to Israel. Ezra ini sedang bercermin mengingat kembali kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam membawa bangsa Israel kembali, sisa-sisa bangsa Israel kembali ke negerinya. Yes, so now Ezra was asking God, just a little bit of measure of revival, just like you have done it before. Jadi Ezra ini sebenarnya sedang meminta Tuhan, berikan kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami, seperti yang sebelumnya telah Engkau lakukan. That is why I pray today, I leave this to you, spiritual enlightenment. Saya berdoa malam hari ini, saya meninggalkan kepada teman-teman semua pencerahan spiritual. Let me give to you in Psalms 37 verse 23 to verse 24. Psalms 37, 23, 24. The steps of a good man is ordered by the Lord. He delights in his way. Though he fall, he will not be utterly cast down. For the Lord uphold him with his right hand.
Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amen. I pray today that we begin to ask the Holy Spirit of God in whatever circumstances that we are in. Saya berdoa malam hari ini kalau kita semua juga boleh mulai bertanya sama Roh Kudus dalam apapun kondisi kita saat ini. We ask the Holy Spirit to give us clear direction in our life. Kita meminta Roh Kudus untuk memberikan kita arahan yang jelas dalam hidup kita. I pray today that your heart will begin to say, yes, Lord, Holy Spirit, I need you. Saya berdoa kalau malam hari ini kita semua juga boleh mulai berkata dalam hati kita, iya Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Peter is one good example. Petrus itu adalah salah satu contoh yang baik. He walked on the water. Dia berjalan di atas air, Yes, yet he drowned. tapi dia tenggelam. Yeah, but God saved him. Tapi Tuhan selamatin dia. That Jesus saved him and restored him back. Yesus itu menyelamatkan dia dan memulihkan dia kembali. And he became one of the greatest apostles in the New Testament church. Dan Petrus menjadi salah satu rasul paling hebat, paling besar di gereja Perjanjian Baru. Yes, this I leave to you today, that your eyes, let me pray for you wherever you are right now. Ini aku serahkan kepadamu hari ini, izinkan aku berdoa untuk kamu dimanapun kamu saat ini. Father, I pray right now in the name of Jesus. Bapak, aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus. That you will open the eyes of your saints, oh God. Supaya Engkau boleh membuka mata orang-orang kudusmu, Tuhan. Just as David prayed, enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Seperti yang saya doakan setiap hari, buka, cerahkan mata saya supaya saya tidak tertidur sampai mati. Father, I believe that you are able in Jesus' name. Bapak, aku percaya kalau Engkau mampu di dalam nama Yesus. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amen. Amin. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless!